মঙলদৈৰ দৃশ্য এয়া এজন মানুহক স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে ভেকচিন দিব ওলাইছে কিন্তু কোভিডৰ ভেকচিন ল'বলৈ তেওঁ ভয় কৰিছে চকীখনত বহি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে মানুহজন কোনো ক্ষেত্ৰতে কোভিড ভেকচিন ল'ব বিচৰা নাই মানুহজন অৱশেষত মংগলদৈৰ এই মানুহজনক কোভিড ভেকচিন দিব নোৱাৰিলে স্বাস্থ্যকৰ্মী এইটো কেৱল মংগলদৈৰ ঘটনা নহয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুদিন পূৰ্বে কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত কেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইদৰে কোভিড ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল এজন ব্যক্তিয়ে আচলতে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন জনসাধাৰণে এতিয়াও কোভিড ভেকচিন লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে চৰকাৰে ব্যাপক হাৰত প্ৰচাৰ চলাইছে যদিও কোভিড ভেকচিন লোৱা নাই এইসকল লোকে কিন্তু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হৈছে ভেকচিন লোৱাটো এতিয়া অতিকৈ প্ৰয়োজন কিয়নো ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে কোভিডৰ নতুন ভাইৰেল অমিক্ৰন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভয়াৱহ অমিক্ৰন আহি পালে ভাৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য বিদেশৰ পৰা অহা প্ৰতিজন যাত্ৰীক তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে বিভিন্ন ৰাজ্য কিয়নো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ইতিমধ্যে বিয়পি পৰিছে অমিক্ৰন ভাইৰাছ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ভয়ানক ৰূপত বিয়পিছিল অমিক্ৰনৰ ফলত বিশ্বজুৰি এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 400 লোক আক্ৰান্ত सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि लगभग एक सप्ताह पहले ओमिक्रॉन का पहला केस आया था साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट हुआ था जितनी भी WHO की और बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स आए हैं और जितने हमारे ICMR और बाकी जितनी बड़ी संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट्स आई उसके हिसाब से ये है कि ये वायरस जो है ये डेल्टा वेरिएंट जो इससे पहले था मोस्ट रिसेंटली जो नोन वेरिएंट था उससे उसमें 4 म्यूटेशन है इसमें 30 म्यूटेशन है और जो म्यूटेशन है वो स्पाइक प्रोटीन में है सो जो वायरस की एक नेचुरल एक हैबिट होती है या उनकी प्रॉपर्टी होती है कि म्यूटेट करते रहना और जब तक म्यूटेशन होगा तो उनकी इन्फेक्टिविटी और उनकी सिविरिटी दोनों इफेक्ट होगी इन्फेक्टिविटी तो इसकी हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में पहला केस रिपोर्ट होने के बाद काफी तेजी से केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं तो इन्फेक्टिविटी तो हाई है बट जो साउथ अफ्रीका में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी तक उनको माइल्ड सिम्टम्स ही हैं तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिविरिटी नहीं है बट इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा है দুটাকৈ ভ্যাকচিন লোৱাৰ পিছত অমিক্ৰনে আঘাত হানিব পাৰে নেকি অমিক্ৰণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কি কৰিব লাগে तो कहीं ना कहीं एक तो भारत में ये अच्छी बात है कि 118 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हैं तो ये एक एडवांटेज है भारत के पास था वैक्सीनेशन पे हम फुली रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वायरस है जो म्यूटेटेड है और जब भी म्यूटेशन होगा तो वो वैक्सीन को कहीं ना कहीं ओवरकम करेगा वैक्सीन उतना प्रोटेक्शन हमें नहीं दे पाएगा तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए भी कि वो कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करता है मास्क लगाना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना फिर विदाउट एनी वेरी इंपॉर्टेंट अर्जेंट रीजन ऐसे सोशल गैदरिंग और ये सब ना करना सो ये जो प्रिकॉशंस होंगे यही हमें चाहे वायरस कितना भी मॉडिफाई कर रहा है ओमाइक्रॉन के बाद कोई और वेरिएंट आ जाए बट ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने का स्पेशली वायरल डिजीज को वो तो हमेशा इफेक्टिव रहेगा এতিয়া কোভিডৰ পুৰণা নিয়ম যেন পুনৰ উভতি আহিছে এটা সময়ত দেশত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল সীমিত কোনো এজন ব্যক্তি কোভিডত আক্ৰান্ত হলে সেই ব্যক্তিজনে কোৰ পৰা আহিছিল বা কাৰ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সেই আটাইবোৰ লোককে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল এতিয়া অমিক্ৰন অহাৰ লগে লগে একে প্ৰক্ৰিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগিব চৰকাৰে অৰ্থাৎ অমিক্ৰন কোনো লোক আক্ৰান্ত হলে সেই লোকজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা প্ৰতিজন ব্যক্তিক পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব আৰু কোৰ পৰা কেনেকৈ আহিছিল সেইটো পৰীক্ষা কৰিব চৰকাৰে
देखो, पैनिक जो वर्ड यूज होता है वो बड़ा लूजली यूज करते हैं। पैनिक का मतलब है संतुलन। संतुलन बिल्कुल नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर जो संतुलन खो गया तो आप इधर उधर भागोगे पैनिक में, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। आपको ये बहुत सीरियसली सोचना है कि एक अननोन डेंजर कहीं है जिसका अभी पता नहीं कि कितना खतरनाक है। हमें अपना इंटेलिजेंस यूज करना है कि अगर जो हम क्यों चांस ले, इसका मतलब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ही चीजें करनी है। एक तो एज ए गवर्नमेंट हमें ये, क्योंकि पता है कि ये हमारे यहाँ से पैदा नहीं हुआ, ये भारत से आ रहा है, तो इसको अब जितने लोग ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको बहुत बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाए। उनके टेस्ट हो, आरटीपीसीआर ऑन अराइवल हो, उनको होम आइसोलेशन में डालें, क्वारंटीन में डालें, जो भी कुछ करना है एज ए, उसके सब मेथोडोलॉजी तैयार है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी किया था। वो करके अगर जो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो उसका इसका मतलब ये है कि सर्वेलेंस में बहुत जरूरी है। फिर टेस्ट, ट्रीट, ठीक है, एंड आइसोलेट बिटवीन दैट। टेस्ट करते ही आइसोलेट करना है। तो अगर जो हम ऐसी इफेक्टिवली करेंगे तो इसका इफेक्ट जो है हमें कंट्रोल कर सकते हैं आज के दिन भी। এয়া জি এম চি এইচৰ দৃশ্য। জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈছে অমিক্ৰণৰ সৈতে যুঁজিবলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে চিকিৎসকসকলক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। অসমত এতিয়ালৈকে ভৰি দিয়া নাই অমিক্ৰণ। যিকোনো মুহূৰ্তত অমিক্ৰণৰ আক্ৰমণৰ আশংকা। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কি ধুনীয়াকৈ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে আমাক সবকে এড্ৰেছ কৰিছে, কৈছে কি ভেকচিন ইজ এ মাষ্ট। ভেকচিনেশ্যন ল'লে এই বেমাৰটো এতিয়া যোনটো আহিছে, এই ভাইৰাছ, দিছ ভেৰিয়েণ্ট অফ ভাইৰাছ, যদি ভেকচিন লয়, ভেকচিনেটেড মানুহবোৰৰ ইনফেকশ্যনটো বহুত মাইল্ড হয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ পাৰ্চনেলি কি পিপল শুড গো ফৰ ভেকচিনেশ্যন। বেলেগ কথা নাই আৰু ইয়াতে বেচিক থিং ইজ পিপল হেভ টু বি ভেকচিনেটেড। নম্বৰ 2 ইজ মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, চেনিটাইজেশ্যন, হাত ভৰি ভালকৈ ধুব লাগিব, আৰু অভাৰ ক্ৰাউডিং কৰিব নালাগে। যোনটো কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ, দেট হেজ টু বি মেইনটেইনড, which repeatedly Government of India is saying, Government of Assam is saying, we are saying in our own personal capacity. So compliance to komi jabo nalage. Please follow government orders. Please follow what we are saying. Tetiale GA virus next mutated virus ahe, it will not harm anyone. Aru ako request korisu, if you are vaccinated the first dose, second dose to hunkale log, or GD first dose to loa nai, please I request, humbly request you all to take the first dose. Etu technical kotha hoy, amar spike protein not mutation to hoy, delta virus to barta spike protein not mutation hoy, a virus to omicron or 32টা স্পাইক প্ৰটিনত মিউটেশ্যন হয়। সেইকাৰণে 32টা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো লিক কৰিব পাৰে। লিক কৰি পেলাই আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোত মিছ হৈ পেলাই ইনফেকশ্যনটো স্প্ৰেড হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে স্প্ৰেডটো বহুত সোনকালে হ'ব পাৰে। আদাৰৱাইজ চিভিয়াৰিটি এতিয়াও চাই আছে, WHO ৰেকৰ্ড কৰি আছে, গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনছবোৰ কৰি আছে। As of now, milder form of the disease is being recorded in the entire world. Ekana moi bhabu ki definitely it is a new variant, but should be a milder form, but spreads in a faster way. Etia most important is mask pinok, COVID appropriate behavior maintain kora. COVID appropriate behavior jodi kora tetia hole you will be safe from the virus. অমিক্ৰণক সহজভাৱে নল'ব। অমিক্ৰণ অতি ভয়াৱহ আৰু সংক্ৰমক কোভিড ভাইৰাছ।
অৱশ্যে অমিক্ৰণত কোনো এজন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হ'লেই সেই ব্যক্তিজন মৃত্যুমুখত পৰিব বুলি ভবাটোও ভুল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।